So, what's up guys? Nandito na lang tayo. Wait lang. So, yun. Panibagong crazy coin flip na naman tayo, no? Na gagawin. So, sana. So, ang gagawin mo dito, 10 pesos lang. 10 pesos lang na, ano. You know? Teka lang. Hindi nyo makita masyado, guys. Yan. Yan, oh. Isang spin. Yun. Okay. Okay na yan. Tapos 20 na spin. So 100. Di bale 2 way. 2.5 yung gagastusin natin dyan, guys. Ayos lang. Uy! Lupit. Uy! Kagi! I-blue mo. Kapag hindi mo in-blue talaga yan, par. Malayo pa tayo, guys, oh. Oy, shit. Oy, shit. Okay, 2K na. 2K lang, guys. 2K lang. 2K lang, ah. Malabo yung screen nila, no? Wait lang, guys, no? Yun. So, tara. 50. Ayos lang. Blue. I-blue mo, par. I-blue mo, par. I-blue mo, par. I-blue mo. Yes! 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 Sabi ko nga, par. 4K. 4K. Pwede na tayo mag-out. Pre. Ano? Pwede na tayo mag-out. Pero wag. Hindi. Laban pa. Boom. Not bad. 2x. 2x, pre. 2x, pre. 2x. Sige. Laban natin yung par. Lalaban natin. 2x, par. Okay. Uy. 50x. 50x. Uy. Kulay blue. Mga kulay blue na naman sana, par. Okay. 2K lang. Yun o. Yun. Tapos na. I-red mo, par. Wait lang, oh. Yun nga pala, guys, yung nakuha natin mga X. Yan o. Yun o. Lupit. Sige, guys. Stay tuned. So, red sana. Or anything. Okay. Shit. Baba. 20x, 40x. 300, 3k par. Red. No. Okay lang. Parang ano lang yan. Spin lang yan. Parang spin lang yan. Ayos lang. Baka. Paano kaya ito? 50. What if no? Uy, grabe. Active mo natin ba? 250 pala yun. Uy, grabe. Guys, wag nyo to gagayahin, na. Napaka-risky nito sa pera nyo. Par. Wala, pambawon ko na nga yan, 250 na yan. Grabe. Tingnan. Yan. Magkano to? Wait lang, guys. Focus lang.
Grabe, wala. Walang X. Lo. Okay na yan. Okay na yan. 50. 50 pala. Kagi. 50. Shit. Kagi stick. 50 pala yan, bar. Oo nga, no. Kaya nga. Dimson. Ayos lang yan. Dakayan mo. Uy, 100. Yes. 200. Kog, 50 tayo ako. 50 tayo ako. 100. Yes! Fuck! Yes! 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 Di ako makasigaw guys. Yes! Oh shit! Oh, holy freak! Shit! Shit! Damn! Ayaw na guys. Ayaw na. Guys, tingnan nyo pera ko guys. Guys, tingnan nyo pera ko guys. Guys! Tingnan yung mga kasama ko. Tingnan yung mga kasama ko. You know. You know.